Este legit. Once puede tumira el tipo de tu casa. Basta obra ka. Ya mira ka, pag kila entras mo si Huko. I'm always angry. Tarebinta at mga botón. Sipla, elbag. Apuera ka. Cambio ka Tadehaya? Sipla ka. Puta ka si Boss Fighter. Magkikita na kaya sila ni Eugene? Gago. Abangan na sa sunod na episode. Paalam. Big Cuchino. Well, it's not my fault. It's a call of the nature, you dumbass. Busy man to. Dito pansin. Kapag may rin siya name tag, go through galikil. Kapag joke lang. Siya na taman, makuha taman kami yaase. Masingkin ba tao? Wait a minute. Who are you? Nakakbay na ko no. Who are you? Pampalambing, palibre. Yeah. Agayo. Libre mo na ako yan. You motherfucker. Ang mga pinakamukhaw yan. Sige, wala na limin ko no sa kalekom. Ako malaman crime. Sila na yun, yan na sila Birakara. Promise ba? Kapag yun. Ya tengo advantage el otro, ¿sabes tú por qué? Ya copian el otro, ya chepa tiempo, ya te... Habla el proctor. As na si Gino. Namira to ko nila, pero ulo tamira na pag-paper. Ko sa number. Ko sa letter. Kaya naman si Maida. Nabali na sa answer. Kaya na pa hero, no? Kaya yan, excuse kayo, kalimbon ang mente, sir. Mga huya. The views and opinions expressed in this podcast are solely those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the views of any affiliated organizations, sponsors, or the city of Zamboanga itself. This podcast is intended for entertainment purposes only. Some episodes may contain mature or sensitive content, so listener discretion is advised. If you don't agree with something, that's totally fine. Let's just respect each other. Nothing personal, it's all in good fun. We're here to share stories, laugh about the good times and the embarrassing ones, and keep it real. So sit back, relax, enjoy, and don't take life too seriously. Yo, what is up, guys? Welcome back to another episode here in Zompod Box. This is Zamboanga Podcast. Episode 19! Yes, sir. Let's go. And today is 11/11, guys. Ay, oo nga pala. Check out! Oo. I-check nyo na lahat. Check out. Ano. Place, add to cart. Yes. Hindi, pass mo na ako dyan. Wala akong budget. Nagsiubusan ng mga budget. Akala ko pass mo na ako dyan. Pass mo. Pasmado. Galikal kay add to cart. But anyway. Yeah. Kamustahan mo na tayo kasi matagal tayo din nagkita. Stress. Kamusta kayo lately? Oo. Ayun. Brother Chris mo na kasi sobrang stress kanina. Ano? Na-drain ako. Ito kasi ang aming future studio. So, hindi pa tapos. So, makikita nyo, medyo rugged pa talaga ang mga background namin. But, thank God, meron na kaming place na kung saan na Where we belong. Where we belong. So, maleless na rin yung namin, visit sa mga stores and coffee shop. Yes. Sorry. Oo. Hindi, pero parang ina-ready na rin namin yung self namin na magpo-podcast kami dito lang sa studio namin. Pero if ever may invitation pa rin, yes, we are willing. Kami nag-accept. Yes, we are very willing to have a podcast episode on your store, on your location. Kahit saan man yan, basta i-invite nyo kami. Mula Patanes hanggang Hulo. Yes. Sagot yun na yung plane ticket.
Yun nga na napag-uusapan namin dito for the podcast location namin. So yun, masasabi namin hope may enjoy nyo ang aming mga topics and mga pinag-uusapan namin sa podcast na to. And yes, lahat madami talaga. pang malulook forward sa podcast. Hindi lang parang yun lang. Oo. Yes. May mga pa kami pasabog. Marami pang pasabog. Actually, kanina lang pinag-uusapan ni John. Chipla. Never. Out of control. Grabe na excitement to. May klaro-klaro. Pero, Excited kasi si Miss C. Pasobra lang. Ikaw, Brother Z, musta yung yung past weeks mo? Same routine lang. Busy lang. Ganun. I think each and everyone naman busy na life, na trabaho, in every part na nadamon ka. Si Miss Chin Manara, si Drama Ara. Yes, oo. Por eso nga tila para gayon. Tapos gago. Okay guys, sila na lang po ang mag-unbox. Baliwag dyan lang. We appreciate the effort. Sanggap pa. Chip lang. Ew. Ako sa iyo. Patapos nga. Chip lang. Tayo lang nakakita kanina. Huwag mo nang... Hindi, meron na kasi nakunan sa My Day. Andun na. Oo. Pala na yun. na. Oh my God. Yes. Yes. Huwag ipakita. Mukha legal forma sa dyan. Para mambuli lang. Anyway, oo. Si. Hindi pa nagsistart. Ikaw saw yun. Chip lang. Pero no, before anything else, we would like to invite for the content, Sambuanga content creator. Like nyo yung page nila and Sambuanga content creator. Follow them. Follow them. Actually, nagulat kami. Nagulat kami. Pero thank you very much. Thank you very much. Gracias. Gracias. Invitation. Nadala po ng namin, kagandahan at kagapuhan. Wow! And yun na, for this episode, magkakaroon kami ng mga twist and for this topic, may mga twist kami and kung magiging Hindi ganyan. Hindi ba ganun? Hindi ganun. So for this episode, naghanda ako ng anong ginagawa niyo dalawa? Actually, hindi nila. Mesya tayo. Yan, ito naman to sa si Mesya to. Cheap lang. Oo. Parang may kasama tayong tanle. Okay, sige. For this episode, hindi nila alam ang magiging questions ko kasi ako ang nag-prepare and this. So ang mangyayari today is bakit merong ganito is tignan siya. Mga encantado. Tignan. So ito yung magiging basehan if relate ba kayo sa magiging question ko or hindi kayo relate. Como yes or no, parang yes or no. Pero ayun na yun. Yung ginamit ni Miss Chin dito is yung GIP emoji. GIP. Emojis. Oo. Kasi para mas mas cute siyang tignan and JRP? ano yun? Hindi ko nga alam. Ajip. So yun na. Ang magiging basehan sa relate or hindi relate. Yes. So ready na ba kayo sa akin? Yes, we're very ready for this question. episode. Embarrassing edition. Okay, sa aking first question. Pasok. Relate or hindi relate? Wala pa Excited. Wala pa. Excited mapahiya. Gagi. Nadapa sa public places. Cheap na. Oo. Yes. Pag-inala tayo. Anong nangyari? Actually, by stages chine elementary, chine high school, chine college. Perfect attendance. Perfect attendance. Pero it is what it is no, pasagat kel, hindi man tamen sadya. Ako elementary kasi ako susunod valuable biayo na kasadamon.
Kabarkel, sobra din mo pagka madali. Sabi to, akal semento, akal medyo hindi magaspang, akal medyo slidey ele. Like, akal finish na. O, kumo nila pagka smooth parang yun parang finish na na semento. Parang ganun, no? Oo. Kabarkel, puwerta gan ulan. Ya bila isa kore, kaya ulan niya man. So, bala yan, slide Julia. Wait, elementary. I mean, pabulbide ayo. Para sa elementary days. Elementary days. Yung slide jo, kabarkel, akal ba medyo kumo de anime, akal sintada. Oo. You know, kabag tan ulan no. Kabag sila, muya yo. Kabag bila ko ya pasabara. Kumo ako dakal ba amo ka first. Oo. Kabag second year. As high school. Second kuan din mo high school days. Kompleto ko to si John. Science camp ele. Okay. Actually, hindi kasi klaro, kasi skuro. So, kanigalikil part na damon, na building damon, di ba? High school. And then, kompleto loose na high school. Tiyan apagaw, tiyan abierto. Na, tiyan kasi hombre, sabi hombre or mujer, nakarga lang ako mo shake. Shake, ako mango shake. Mango shake, tag-5? Akil. That time niya, takargali ko na kil, yan timing na pasail, akal time na ilus. So, skuro. Oo. So, bali yan, bangga ko nili. Yan naman shake. What the fuck? El timing, nili ko na si Kumiyo kasi na naman lus. So, ako rin yung paabaho na, sabi to ko sa labla, Chipla, paga po siya. Sa Pirasan. At kung sino ka man. Actually, nice second sabi story. Araw niya siya sabi. Kasi natapi kasi. Sabi ito kasi ako. Nakalimalupit yun. Bayaran mo yan. Bayaran mo yan, ah. Every time na po hindi ako nakalmiya. Tapad yun, re. Kaya tayo na tugel. Oo. Akal ba shake? Akal yung 5 pesos. Akal mingo. Duty na katsino. Short yun pastro. I mean, mukha ka kumigo. Pero akal ba, sabi ito, akal kumuli. Hindi ba naman siya kasalanan? Hindi ka dito tumakbo kasi ako kasi. Ano ba siya, parang blind curve, blind, ano ba siya, corner ng school? Para ako, hindi, akin lang, second floor del building. So, straight lang ngayon? Pabahade to. Kaya pati kasi na kasi loose. Kaya pagkasama ka, paga po siya. Nakore, may bira-bira ka. Kasi sabi, biray kara. Yan kasi kaya sa teacher. So, kan kaya sa kunti ko bangga. Ay, ang kwento pa. Pero leo siya yun. Akal ba, siyempre no, ayos ko tatya na ito, medo bira. Hindi ka chubira. Hindi ka chubira. Kung sino ka man, estudyante ka na during that time. Nayintaman niya yung patimira di Sukara. Mujer, hombre. Tumira yung, muhele. Pero may man. May man. Basta iconic niya. Napaga po siya. So, what if amal ka last money to see you? Kapag yung drama pa. Amuan pero mga reason sina na yung reaction. Ipatingat ko na ablaba ka ba? Iconic kayo sakto gat. Yakor na ganito. Drama ko nili. Drama ko kumigo. Chipa paga po siya. Korele pa abaho. May bira-bira ka. Kasi that time member si Taapura. Kaya attendance na gym. Okay. Siguro mga 6 or 7 niya, Kel. Basta school yan kasi that time. Tapuraya ka tamen to. Talamaya ka naman uno-uno. Yeah. And na college days namin. Sabi to na mga, di ba no, college days, ang uso sa akal kumutan, floor walks. Yeah. Na mga corridor. Special na das. Akil na mga, na college. Na DTE. Yeah. College? Sine part pa rin kayo na laki lo. Kabarkel, that time kasi nisita man, sabi masyugol ko, naka-medyas lang kami. Kasi, kabla kasi teacher Nebo palang, so bal numaman sa patos. Na siguro, akal to, ba, is kasitin ata, kabaga, sabi to, akal, accidental ito yung split. Oh, what the fuck? Takil. Takil lang, literal split lang. Yeah, okay lang, amo lang kadimi yung embarrass. Gano'n na rompe dito pantalon. Chip lang, makauwi ka. Gano'n na kali. Naiman ni rompe kasi that time medyo loose. Alam mo yung napunit talaga. Medyo loose din yung kwan. Tapos andun pa yung crush mo na. Wala akong crush that time. Wala akong crush. Wala. Kasi ang kasama ko na doon yung classmate ko eh. Tapos sabi niya pa, uy, kasi man-break na. What the fuck? Okay, wag. Makarisa lang ulit. Okay lang. Okay, magaling niyo ang experience. Ikaw pangalawa eh. Tapos si Chin.
last time, wala pa gago. Siya naman yung injury last time na kwan, from basketball. Kabayan daw na casa de mi amigo. Kabayan map, sinabaw. Subiyo arriba. Saka, manhelp rayo con ele. Bare-bare. Saka yo walis arriba. Ande abajo. Sabi to Akel, hindi tumba Akel, tumba taplak. Tumba Akel. Pansin na Ay, what? Patras! Shit, man. Kabar mute tuhod pansin na. Kung moonwalk ba? Gago. Seryoso? Oo. Buti, yung ulo. Ay, di naman ulo ko. Nakalihad ako pa ganun. Chibla. Para Michael Jackson. Ayaw kinagana, wala man tao. Yun. Kumanta, you were not alone. Slow mo pa. Nakakaya pa rin yun, Z. Ay, di ba, wala man tao. Ayun lang. Kami lang. Oo. Yung concern niya lang kasi may injury ako dito tapos na kanon pa. Pak! Gago. Tapos yung isa naman, yung kaya na-mention ko yung slacks. Tapos, andun pa yung crush mo. Yun. Ikaw Ganon. pala. So, Ikaw pala yun. Ikaw pala. Ikaw pala. Nasabi ako sa channel na slacks na college. Yung rato lang kasi tarumpe. Oo. Kasi, As in. Di ba? asi tumantahi. Pagka, Siguro kasi tamen, hindi lang naka-double Sabi yung porque rompe. Okay. okay. Oo. Pwede tamin. Oo. Possible. Yeah. Kasi nairumpe. Pero Akel, yatong bakat nyo. Nasabi to college sa napas-apas na maestra. Requirements. So, UZ days de mio. Aba, alin na pathway naman na matasinta mga nursing, mga SAM, mga chika baby. Alright. Yeah. Aba, pwede umira pa ala na miyo kwan, na miyo crash antes. Kabar, syempre pakitang gilas yung studios, liba-liba requirements. Kabar, kunwari, pwede miracle miyo maestra para mapas. Ma'am. Pare-pare si Zif. Bakit tumba? Diyan na to, Juan Brothers. Diyan na kami yung best friend. Yung wili. What the heck? Yung mira ka. Kapag ba, ako ka malewing mga dimiyo. Yata pa ele. Nah. Yata pa ele kumigo. Iyo, sino tako Yun. Sino? But from the start of the back of the pants, ang sino lerompe? Pariba. Hindi, opposite na kayo. Alam pa si Bryce. Hindi pa retro, pariba. Alam pa si Bryce. Dapat siya rin matalong si Banyo na college. Sino lang yung Shipla, bro. Kami kasi Bryce pamunwok. Ano na yung birakara? Dito yung ko sa totoo sa. Sakto lang, nasabi nga niyo. Oh my God. Yung prayer lang nyo. Sana na pwede mira buli. Hindi na. Amo ka siya ni Boxer sa SpongeBob. Balera si tao sa boxer. Sino ay gali? Buli na yun. No, iba. Recte skin to skin. Pula, ni tao. Ano? Oh my God. Mga towers. Kaya habla ka meron. Blanco man. Si Chin. Don't you ever talk to me. Batali, ito sa na exit. Kumutsa ng men's. Takuan yan. Tali yung neolog si Bakyo. Man, that's good. That's good. Embarrassing ka na. Hi. Oo, talaga may crush ang pakitang gilas. Pero otro man ka. Yan, optimize, good, positive. Think positive yan. Para hindi Optimistic. Para diba? optimistic. Para hindi Yung kumigo. pessimist yan. Para memorable na pwede mira kumigo. Ay, yun no, si Zida. Naalala ko talaga yun dati. Europel kas. Europel pantalon. Iyota, men. Brother, si baka maggusto ka punit din ulit dito na. Pura de todo te rompe. Okay, ay, sorry. Ano na lang, good decision nagkalo ako. Yay! Yay! Up, yay! Hindi kasi box kung basang-basan.
Pagsalitaan niyo muna. Gaga. Okay guys, good night. Okay, hindi na. Ganun na nga, oo, first year yun ni Bio. College. High school, college. High school. High School. Okay. Kabar, siya na yung crush na Timio. Ay, Otrolaw section. Mm. So, na side lang. Ay, ano lang gayon. Otrolaw So, iya lang. tamen, papansin man yung antes kung doon Timio crush. Papansin nyo. That time ulan-ulan. So, Yeah. abla yun din yung classmate. Uy, bili tayo stick. Oh, okay. Kaya gayon yun. Talaman elisintaw na corridor. Abla kayo man papansin. Oh. Yeah. So, yabira kami. Alegre ka, Jo. Mga entraya kami na room. Yan landug yo. Aray ko. Kawartaya lang na corridor. No, sabi yung bula di stick ko. Pero yung saka pa rin yung Siyempre, sayang kayo. Yagas tayo. Tala pangalman ma-determine to na ipa 5 minutes. Oo. Implement ako na kayo. yung saka yung syempre kay syempre kung naambre kaya kome. No, Siyempre lang si Chin, ang may nagalimi pang merienda, bula pa ngayon. basta ang stick May ko. nagkamino niya kayo pa kayo. Na kasi landog yun. Pag kinaiman tamin, papansin man gayod. So, na yung choice, sa ka na stick ko. Pero after ka na yung sala-sala na room. Yoti. Kaya nuya yun, that Oo. time na. Kuya kami lang stiko. Hablang stika, malumo. Yan lang yun. Kabar, 5 peso pagad-kill, no? Sayang. 5 pesos stick ko. Nabasa lahat. So, ang ginawa ko, pwede pastes. Tinaya ko mayo. Wala akong choice. Yun lang ang ano ko resist ko that time. Malas yun. Pag kinayaman taman tagan ako ng stick ko, MSN Sige sinas mo na to yung tumba pansi na padapa. padapa aray ko. Yan Superman si Chin. So, Nada na agwa. ano kalele na, pag kilay ba kalal stair del high school, di ba siya di ba sir ka na flagpole? Don Pablo, di ba? Oh, Don Ano, Pablo. Don Pero Pablo hindi doon si ka kami Jan. sir ka Sa na, building. sir ka lang na exit. Alam. Padentro. oo. Alam. Ako nga kalwa high school. Mayuta men na patanga-tanga. Biga-biga. Bigo-bigo. Kumain. Clumsy. Every time talala na corridor hindi ayo tasali. No, nahuya yayo eh. So, aka lang di miyo. Every time na mira ligon So, ko. moral lesson, numayato ko plastiko. Number 1. Revise ko yan. Ano naman. Hindi, no ma-juice. Kahit ako rin tayo panggal. Sa panggal. At ako brother tayo. Si brother Chang. Pagabot. Mango shake pagkakal dito yun, di ba? Oo. Mango shake. Ay, go shake stick ko. Sabi ito porque sabi mango shake. Akala niya itong Sino yun ang yelo? Hindi kasi, parte kasi olor de mango shake. Pwede ito, sabi diretso. Oo. Bayaran mo yan. Wala ka na pa na uwi. So, that was my most embarrassing talaga. Yeah. Na yan, dapa yun na pa. Sinihuya na stick ko. Sinihuya kun crush na. Gani. Anyway, sige, move on. Yay! So, sa akin naman, ano yun? Wala ba? Parang lost in kid. Yes. Nadapa sa public places. Actually, hindi siya nadapa naman. Lumubog yung paa ko sa putik. As in, lumubog talaga. Yeah! Nakakaano kasi talaga yung time na yun na wala kang ibang malodo. maapakan. Oo. Hindi, hindi ka actually malodo. Iyo lang kita Malodo ka. Iyo lang kita pabueno. Oo. Kasi at the time, after class, so, school di Kasi amo. college, high school. Hindi, high school. So, until now, remember pa rin yung kali. Grupo kami na high school. Then, yakabel class. So, bulbihan niya kayo. So, usually, di ba, pag high school, parang tumatambay pa kayo sa mga rooms. Di ba, sa Di pa tabolbe, kayo tayo pa mga barkada. So, crush. yeah, exactly. At time, yan na kami atras todo. So, grupada kami. So, el atras del school di amon, open pa kasi MCLL dati eh. So, open pal pantano. As in, tapadid kami miral pantano. Like, you can walk to the water. And ang nangyari dun, You can walk to the water. ay, not like that. Siyempre, avatar. Hindi, cover. Tapwede kasi kumupas, tiyan kasi pasada para na shortcut, para pwede skapa. So, sabi mo itong mga estudyante. Anyway, Uno to niya. una nila. Siyempre, Pero hindi bisto wala pa. that time. Hindi, actually, kaliente ka that time. Pero, malodo kasi the reason na yes, pantano kasi. Okay. Yes, so tiyan Sana agua. lelo do pandayan le. O, kumudakil. Oo.
Kabar arase, iyo, pati di mio, I think best friend natagal. Siguro mga 8 bilo kami talya na atras de la kelo. Tan muni-muni ba? Siyempre sabi ito mga date-date, eme, o Oo. mga Sila papilab-papilab. magad sa basta Yeah. Actually, el tambayan niya okay kasi tiyan mga pono-pono. Arase, kay di kami na. Kaya tayo man el uno akil mo ta inamura ate. I think ta inamura yo or something tiyan kami something clean. Something like that. Yeah. So hindi yo sure kung si ta inamura ba or tiyan kami something. Jakor dayo kel. Ta kami na yun na side del pantano. Kabaya para quantos steps siguro I think mga 10 step na side. Kasi dyan, akal ko ano, tinek palo. Hindi, nailipalo like tsera lang gadle. So si kami nakita ko normal So, akil lang ba? tansya lang nga to. Tatansya lang yun, yeah. Ara sa technical area yan, pensaba to duro, pero blando kaligay. Pero may mga, siya na mga ente, that time. At time, kami lang gayod. So, mga 4 plus. Pasaway na. Yeah, kami lang pasaway alya. 4 plus or 5 plus siya kami. So, yeah, pwede pisa yan, lubog di miyo pes. As in, esteo, full, hasta ki, yan lodo Pero gayod. ano gayod? Yes, yan ondo gayod. Nakabaya kang lodo gali is part na kumukanalya kasi taman Ew! Yeah, so that's, yeah. So, yeah, hikonde hilayo, chipla, gray. Hindi lang akal lodo akal negro de, lodo de pantano. Ano gayod? Gray elo, chenele halo ya. So, chipla yete. Chipla brela. Uya monste. Tayo so, tare sila kumigo. Si Christian ya, akil pies. Yan, akil lang yung ble, anday yo. Na, chip. Kaya siyempre, bolbida man. Ano to yala ba? Siya naman napiki CR. So, ano talya, uwi ko na lang mga more. No, ablo pal uno, ako, yun na yung may ano, ginatain na mo rayo, ablo pal. Okay lang si Christian masking yede. Mahal ko pa rin. Ikaw na pala! Gago yan! Chipla! Hindi, Michael. Eme lang. Cancel! Hindi, actually, nakunosi ko na. Sorry. Makahuya ka na Yeah. yan Pero that time makahuya, kasi, gagi. kasi kami na to papuera. Oo. Kung sa tuya, sinta ka niya, blada ko na kel. Baka dyan. Chipla, maloko, mi pies. Pinakatakor dayo na makahuya kumiga ever day. Yes. Are you sure? Yeah, that's the one. Yeah. Akala Most pinaka embarrassing. Hindi lang landog, pero kumapart yan like yan Yan lubog. Tanga mo kasi. Yeah. Next. Kumaway sa tao na akala mo ikaw ang Chipla. sinakaway. Always. So, hindi ako relate dyan. Number 1. Sige, Cade. Yes. So ako. Ito. Yes. Number 1 is bakit ito, siguro high school. Siniakorda na yasemeha di mio barkada kara. Kapit sabi Eli. Dong! Yan ang sina kumigal hento. Sablatamin nyo. Kundo apike kunele. Dong! Panehos di mio dong. Chibla. Yase lang siya sa siya. Mag-awi agayon. Dapat yung ano si Imagine doon. Siguro ko lang. Kasi yung mata ko kasi nearsighted ako. So, pag nearsighted ka Same. talaga, magkakaroon. Hindi ka tuklaro na. Yes, may especially host. kapag wala kang eyeglass, yes. oo. So, what the fuck is going on with me? Yes, amo kaya ako dayo na pinaka-worst kasi El Camino kasi open kasi kel kumigo. Pero Open. kung sa tunagal. Nakunosi ko na kel. Pero, kundo yan, college sa kapay, kita kami barkado. Pero naiabla ko nele. Oo. Naiabla ko Hindi nele. alata horda siguro. Naiakorda. Oo. Hindi, elementary pa kel. So kasi tiyan yung uban na elementary tami na korda yun na actually tasema sila kara. So akal time na kambya kami kasa na putik. Pwede mira ko na ili abla dayon. Dong! Kapaya mira le kumigo. Yan ang sinetam nyo. Dong! Well, palehos di mi dong. So siguro mira le baka chinehente taminalya. Mga kumuwi lang ka di mi na akelo. Then el latest na work. Mira tiyan naman tisoy. So, chineo konoce alya about and work tamin na supermarket about. Tisoy tamin le. Same sila uniform. Tulehos pa lang ebla yung cellphone nyo. I think tansya tatagal kita na GC.
So, cool pa di ako. Oo. Bigla kasi, ganito yung nangyari. Naglalakad na ako. Sumalayo, nakita ko na, si Tisoy. Actually, kung muna-mind lang ko din yung talami ko na Tisoy. Miri ko nilan, sino? Pikihan niya kami. Sir! Sir? Cellphone, sir? Sir? Oo, sir. Nasaan ka na, sir? Chipla, makauya. Sir, yes, sir. Chipla. So, akala ko na latest na ganyan. Chipla, makauya. Akala mo, so apikya to, amo ito tatansya eh. So, kung napi. What you say? Pero amagal, makauya ka kumigo. Amagal dos, raya pinaka-accord na guide yo. Save the bell gadgets sa tan call ba? Chipla. Taga na cellphone. Taga na cellphone or calling. Yeah, so that is the accord na yun. Pinaka, makauya. Yeah. Hindi. Ikaw, Ako hindi kasi ako relate. Yeah. Hindi ko na-experience. I'm sorry. Maro. Ikaw, brother. Ikaw. Ako na lang. Yung kasi na yung huya. Chip lang. Oo, diba? Maski para na sila, maski Ken pa. Sige, amlo si Brother Z. Dong! Kikil. Sige, duwing nga lang. Kasi na yun. Kasi Ken, kay friendly man nyo. Pero, chenete, tres klase. Tres klase scenario, tres klase kuan. Kumuan sina el disyo atake. El first cycle bago lang. Ya kami kung direct last time for Saturday. Kabaya kami un resto ali na KCC. Yeah. Kabar siya ni Alia, new classmate, yamiraan kami Alia. Talia galilita trabaha. Okay. Tan ko sa base. Cook? Crew. Service crew. Sina. Yan, kamustahan kami sina. Kabar, ele ya babi amon order. Yeah, kumya. Kabar that time, siya yung kakol, sina. Kabar siya yung yatra ka, service crew. Talimpia el plato na detras. Kabar yung tamen, habang kakol, usap yung kunili. Yanyakan yung kunili. Kayakan man kami. Hablayo, overtime ke Jo. Ibig sabihin, overtime ka Jo. Jo man el diamond cosign. Overtime ka Jo. Hindi tanpansin nun beses. Tansin namin forma. Siya yung kakolaki. Yan sila ko nila kita kailan na tayo. Jo. Overtime ka Jo. Di tanpansin. Kamayat tayo ko nila sinagato. Jo. Hindi ka tanpansin kumiko. Chipla, sino to? Litan sila lang. Tan bashing. Yung mga Jo. At sila man diamond call sign Jo. Jo. Aprende mo tanpansin. Busy man to. Di tanpansin. Kabar mi siya name tag, otro galikil. Kabar yung joke lang. Asi na ko. Kabar sige na. Ay mi name tag. Yes, hello. Hello, is this Joe? Chapit to na pwede uwi. Kasi kaya? And transfer your kwan. Ano ikados tamen. Siyempre, barkada si tanong-tuwan. Siyempre, kumuhan sina, tanong-tuwan. Tukabay, anda kami pasya-pasya. Siyempre, mira kami ko sa komida na menu. Kaya akbay man nyo akal uno. Even the worst, man. Worst case scenario. Yan, akbay yun, sina. Ablayo, ikaw, Jo. Ikaw, Jo, ikaw, order mo. Sa kayo nila order. Yatra kayo, sina. Kaibigan bang buong mundo? Sabi nga niya, friendly siya. Sorry. O, sino, friendly ba? Pero, sino tamen, makuha tamen kami yase. Masingkin ba tao? Wait a minute. Who are you? Akbay nito ko no. Who are you? Kasi sina, sa kayo nila order ka ablayayo. Sabi ko sa ablayayo. Ikaw, Jo, hindi response kumigo, baka hindi na tausog. Ikaw, Jo, Si Joe. Jo, mali ako ko saan. Ikaw, Jo, na order mo, Jo. Mira aja kami sino. Chibla. What the fuck, man? Alam ba ko siya nakabay? Sina? Asina, Jo, order mo, Jo.
Di man talaga kumigo. Yung bira tayo karakamiran kami. Tapos bira niyo ba nagi? Tamira tayo yung kutono. Alam pa, elo, no, solo-solo ng gali entrak eh. Porque tini uban. Tapos sabi sila, may uban. Kuno si ba, amigo? Chita suda yan. So, sorry sir, sorry po. Sorry na. Hablo error, sir. Hindi, man-order tamin yung sir ko sa gilid. O palibre yan. Lang lang. Kami, ikatres namin. Akala, nakbayo. Sa tamin sabi si Ibo. Yan si Pwede. Aga, time pa din mo ba, Kwan? Aka, lover boy pa yo. Wow, Robin pa, Robin. Si, My goodness. my goodness! Yan ko may kwek-kwek pati agad din yung ex. Tina. Wala yun, si Jose ulit, no? Ay, hindi. Okay. Yan ko kami, kwek-kwek ali, basta sa Pueblo, basta sa Broso kasi, kali sa na town, no? Nabirasan. Kabaya, kami sina. Kami sina. Kabaya, yaan tayo alya, kaysa kayo, mantusok kayo na sauce. Yeah. Ayaw. Kapag siya niya mo hair, same height, same damit. Kabay. Sabi to, akal boses, pampalambing, palibre. Yeah. Kabay, libre mo na ako yan. You motherfucker. Amo ka lang pinakamakawi. Sige, wala na ko mo sa kalikom. Siyempre, habla magagato sa... Siyempre, na yung may ano. Saan mo na sa pagkumo? Kabay. Hindi mo tandos pants ko higo. Amin pa na mira, kami umad. Talya, adila tayo gumitan, shock tamin ele. Kami na kumigo, tama. Man, who you Yung mirahan kami 4 resmi. Who you talking to, man? Kaya mo sa mga akal tono pa diba akal pa-bebe akal pa-sweet para palibre ano. Kuya na tango. Ang mga sinakuya na tanggal. Ablayo. Lasa baba Lasa libre mo na ako sing kwek ko. Di mo tanda spans sakay erayo. Kaya taakarele sakay erayo ko sa tagara. Sabi mira may okay sa umpan. Mira. Tinyoya. Yung exit lang yun. Sorry. Exit lang yun. About. Kamay. Akin para man tuhugin. Oh, shit. Cancel. Abort. Agara to sila. Nasa order. Libre yan ako sa inyo. Agara yung taman ko sa tagara. Kaya agara ele. Kung minahama kami. Saing sa sulyap mo. Ay, sorry. Exit yun sila. Walang iya kasi. Wow, sa'yo, Z, napagod ako. Ako taman mga memorable embarrassment moment. Okay lang. Part of the story. Part of the life. Part of the life. Joe! Yes. Joe! El Di Mio, unique te kasi ako the time na It's college always days unique with you. Oo, unique na meron pa rin It's sa. always. Ako din ako, siyempre di ba no? Diyan kasi tapos tumira akal mga class. Hindi wala magkaya. Akal di ba no pag once na college days di aton pag flag ceremony, akal first time to enter na sa na subject, minor subject. College? No college. Di ba siya nito mga random classmate ni Sabato? Classmate kami dito na unlaw. Kamarkel, akala flag ceremony di mi na damon, di ba manalo sa estudyante. Chip lang sabi classmate di Mio. Kasi les pa lang, uy dong mga wait lang ng ano. Ano tong bakit doy. Chip lang. That's tabi ko Mio, pero confused eh. Doy, apir tabi ko Mio. Kus ora ta entra. Ito yabla. Ano ko subject. Naku ano, akala sa bagat subject po, panya-panya science. Pero kung napiki ako sa this, hindi, sabi mali ayo kayo otro. hindi mo pa ng English. Akala go with the flow lang yun. Bakit siya tayo liuban otro, tapos ceremony, anda kami. Doon, abali ko na doon ko sa oral ka ng klase. College. Namiyo baka ba chip lang, hindi man tayo mo. Sabi, droban yung subject. Akal yan realize siya. I want to vanish. Akal yan realize siya. Hindi mo, sige, aki ayo ha. Yan sa lagarin siya. Parang nandito yung man, lupa, kainin mo ko. Alam mo. Oh, shit. Kaya salam yung araw. Mamarkel, pwede uwi. Di siya uban. Kuno sa buko na kin. Kuno sa uwi ko. Gago. Amo kayo, pinaka-embarrassing nyo. Kasi ako na sila lumigo. Dong. Endong niya lang.
Nasi na kami pero confused kung kuno sila kumigo blim sama ko ano ko sa ordan na subject. Ko na okay sige blim. Mga akyayo. Patsi so amo kal pinaka-pandemya. Yeah. Nako, wala talaga akong story sa Si Chen wala. wala. Pero Maro. alien happen, hindi iyo, alien mali. Different. Trohente. Ako tatrapas sa yo that time na KCC. Yeah. That time ako na ano yan, para trapasaya. Chene kumigo kanya na akbay tomboy. Shock you, huy kin tomboy. Tomboy like kami. Chancing. Kami yung shock yun may man yung uban that time. Solo lang yung kay manit na KCC. Yan hagman ka kumigo tomboy. Baka yan mali le. Ano le. Bueno, na joke. Pero sige lang. Joke lang. So ako lang hindi iyo yung na-experience. El tomboy yung experience na mali. Sorry Taminela yan. Sorry Taminela. I'm sorry. Na chancing man. Shock lang le. Pero hindi may man. Bawsi. So akal hindi yung may man experience. So next. Umubo ng malakas sa jeep habang nag-e-exam or sa tahimik na lugar pero may tao. Kwanle, kumigo kwanle. Buya. Life na buya. Mayo, hindi iyo, pero emprente kumigo. Ne, buya. Hindi 50 kasi. Padiskarte kasi. Tapos ka manera. No matter what. Kano na. Si As then happens the second year, di ba siya nakita nat exam? Yeah. Nat exam. Kabar, strict man sa L Proctor. Yeah. So that time. Bawal to. Hindi, bawal sali. Okay, bawal sala na room. Ako Imagine ka sa'yo. Diba silencio si? Ano ka ni Zilin lang. Sige. So that time. Siyempre, rebenta lang. Malas lang yung that time. Kay binras kagad di mi garganta. So, talaya. Sino yun? Hindi mapakali. Alam ba siya, sana pa naginip na ako. Kabar makoya. Diba strangers dito doon? Based on last night. True. Na Hindi classmate. classmate. Hindi classmate. Ang kilumuero. Isin niya pa ko nele. Kawal that time nagbuhon tayo. Abla yung un rato lang yung tasalay apuhera. Nabawal man abla proctor. Hindi pwede para. Hindi pwede man ano. Bawal sali. Bawal to say. What should I do? Kasi TV yung Gago. Ganun tayo. TV yung purpose kasi that time. Ayun na atas ay para sir ka lang erase sali na para tusin na. Bawal. Ano hindi ka May pa-on-the scoop. Kasi neret mo. Taraga atas. Bigla kasi ang sa akin diya to. Bigla. Ako malaman crime. Kasi na yun, yan na bento. Kasi nabira kara. Promise ba? Kapag yung Ya take advantage el otro, ¿sabe tú por qué? Ya copian el otro, ya chepa tiempo, ya te... Habla el proctor. As na si Gino. Yung minute ako nilip. Ulo kami na naman vape. Ko sa number. Ko sa letter. Kaya naman si Maida. Kaya mali sa answer. Kaya na pa hero, no? Kaya yan excuse kayo. Kalimbo na bento, sir. Mga huya. Diabla yung sir, excuse sir, pwede yung rato. Sala sir, last kagadinig. Kasi sana tumakopya kasi sila. Kaya mabida si Jen. Para puno cake. Epis ko, Jen, na pan-babe. Chipla, 1 to 5 AB. Siguro man ano sila nung man remember sila kumigaw hindi dahil yan ubuyo. Dali to chance man kopyahan sila. Kasi alam mo, Jen, salamat, nakapasa ako. kasi niya rebenta gadli. Gago. Pero that time, yan pa
Kumanatag di mi loob. Kasi niya ginhawa pa di mi yung Kumanatag ang loob ng magkasama mo kasi nakapasa sila. No, cool pa. Kapag proctor Chibla. espanta that time. Chiba pieta. Kere balisali apuera kay tan exam niya. Buti Jin, natabla siya po. Abli-abli ko ikaw sa'yo. Kaya tuwi fireworks. Pero once lang, ele. Budget na siya. So, ang mag-asta arata, hindi Klaro pa na may yan si Gago. So, that time, hindi ka siya ulbida. Bahala ka mo to siya. May sila choice. May tamin yung choice. So, amo girl. Kusa years eh. Kusa years. Second year yun. Second year high school. Kusa year. Safe pa, safe. Kusa year ba? Second. 2013. 2010? 13 sir. Second Second year? year, Di, uy. college. High school. High school, kwan? 2010. 2000. 2010. 10 or Uy. 9 something. 10 or 9. 2009, 8. Sa 9. Yan, 9. 2009 is first 9 kakalaman na kita. Hindi ito maaari. 2010 kasi Palang tahimik mo. 2010 Takor na yung 2010 kasi si Justin Bieber. Oo. Nay! Sabi yung 2013 kahit sa mga 6 months. May I go? Sir, kasi ano yan, sir? Sorry naman, kasi ito. Embarrassment. Well, replay mo. Next. Yes, ako. Ano lang to, maikli lang talaga to. So, Make sure. Yes, maikli lang. Joke lang, Maikli joke lang talaga to. Gagi. Yeah, so, hindi kumiga sucede, pero imprente kumigo. Para ande yung trade school pa Montay Putik para Pueblo. Wala pa yung joke. Wala pa. Sabi niya kasi sa gym. Alam ko na yung sitwasyon sa gym kasi. So, may maganda babae. Shit, ganda, promise. Sorry, Bay ha, sorry. Wala pa brother si Gagi. Pero, Gagi. Ganda ng babae. Tapos nasa jeep yan. So, I think mga 3 ata Camellia. Si Zidog. Ayaw pa Imagine kasi yun. So, Elmore, yan pwede be sa channel si Pun. chicken. Elmore. Pero grabe ang ganda ng babae. Mas bira-bira, bisay ko na. Sorry. Bira mo. Sorry. Si Oo. KB. Then, Yapi di pabor. 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 Entonces, Elmore. Scream mo. Even worse. Alam niyo even worse? Chicken, bubble si Q. Seryoso? Yung bubble. Wala, sayang. Sayang. Then, yan ang sina lang yung kunelo. Paboryo. What's this your reaction? Kita pala tayo yung dipanyo. Okay na lang din. Pero ikla ulit. Siyempre ang bubble niya. Ito sila. Dahil ka mo chip bubble pag pwede mira. So, ele, yan ang sina lang na di sumano. Pero hindi leta mira kumigo. Oo. Yung chicken. Dali ka din umano. Parang si Tose ko yung rebel. Chip lang ko de mira yung kalabre. What the fuck? What the Parang discourage, no? Hindi. Oo, siguro. Discourage. Pero normal man si. Siyempre, college students kasi, eh. alam mo yung nakaka-break normal. Ay, di ba? Ito pala daw yung panyo. Na el panyo antes yung mga Pino lang ba de more? Di ba more Pino lang pa? Dapat kasi every time sa tinagad si Pun or Ubo, be conscious. Chip la. Amo sin may man-apply na second year. So, kaya safe kayo si man face mask. yeah, actually, tatose man tamin nyo. Pero akal tansya man tamin kita akal undi. Che ba, hente ki or akal. Ayan. Ang sinanay. Kapag sinti kita para rebenta. Kasi sadya. Otro klase kan si Tan Ipo niya ele aki o kagod kaya agad rebenta. Okay ka lang ate girl. Yes. Normal lang man si. Pero normal lang si no. Siyempre, hindi tamin kita pwede. Oo, hindi tamin kita. Yeah. O kanya end point na makari sa ele. Pero tiyan part, siyempre na dati. Kusa man to try. Bully man to kumigo. Let's understand. Siguro pa yata the benefit of the doubt na malulit na sinti. Kapag siyempre, demantres si humano. Lalo po niya, agad na ka bang isasal. So, hindi ka po niya dahil. So, malas lang. Mas yung kita kalitaan sina kita. Oo, siyempre.
Okay. Okay, let's proceed on another next question. Wala nang iba? Yung huli. Ay, sorry, si Jan pala. Sorry. Sa ulbit. Tapos. Ang sinagalig. Gago. Hindi, pero yun namin, yun, rato lang namin, no? Kabaw yan. Hindi Mio, na jeep. Kasi yung weakness kasi ni Mio was chanetos, kabaga tarabenta. Like, diba naman sa gumira na past episode na yato, tas aligatyo. Siyempre, si na jeep to, no? Ang pinaka-worst na jeep, sabi yun, na-experience namin ng otro. Akil, kaya tutos traffic pa. Amo sila Commercial pa kayo. Oo. Pero good thing yan. Yan sound L-Kwan. LG, mga jeep. No joke. Kaya pa sa kategory. Kada bakal mga boom, makatang speaker. Speaker. Pasada ka lang katase. Oo. Tapos ito sige. Discarte na jeep. Oo. Oh my God, correct. Discarte. Discarte yun. Tapos kay jeep ako chiniswig. Para sa tumakalay ko yun. Tapos kayo ako chine loud noise. Alam mo, deberasa dyan, pasado Domingo. So, Amakel, kuya, numatukam na gan. Music ka, okay, pasel beat. Fertile days, mga party like. Para party. Oo. Pero chete may time, agal baraske. Agal ba sabi to? Hindi na mapigilan. Oo, agal. Chibata sino yun? No, pabor, no, hindi ka dyan nabinaka. Bahala. Manduro muli. Oo. Nabuelo pa. Kasi hindi ka kino. Yung style kasi, tas yung ipon anay. Kasi saka. Kasi pa ko sa rebenta, una besa. Lagi tayo itong rato. Charge. Lagi tayo itong rato. So, daka dyan taas Lobat yun. Discarte. Imagine lang yun. Oo, daka nyo. Kapag taluwa-luwa yan. Oo. Nakal ba chip ribol. Na veterans pa yun. Bilo. Ang mga limyo kwan. Discarte. Pero ko na siya to si kaya ka lang ito kagatal. Kaso sinakni ko. Na-experience ko yan. Otro el trio na. Walang question. Sige. Oo. Sige naman, quick share. Siya ni Bali. Quick share ya. Ano yung airdrop? Sure it. Akal to, chiples na deberasan nga ito. Sutaw. Sudagan si Jan. Asan layalay, akal batan kapit. Sabi to, akal la jeep kasi, yun, Talia, siya sa naman, share lang namin yun. Akal, May choice. akal, sabi to, akal, Excuse na ito. ako may asteres. Skip yan sa Sali, Medyo niya kasi part, diba no? Al pinaka-kontra del Kere kaga Esprio. Ako kasi kontra lalo. Para palpelo, no? Oo. Pero nila, yung tayo, akal time, akal si Salito, abah diretso. Ay, parte ka let's roll that time. So pala din yung unpiyas, tapos ka chos. Para ma-adjust. Tapos pantal kintang gabit. May pa, as entrable. Hindi, as ang karasan nyo. Chibla chan ba, liga na kasawa to, chibla. Ako ang nagwagi. Chibla. Wag kang tatako. Kamar ben intense niya si Sir na si Arno. Tanya pa tayo intense. Tormento pa. Este legit. Once pwede tumira el plan de casa. Basta obra kayo. Chibla, yung mira ka, pag kila entrance mo siyuko. I'm always angry. Tarebinta at mga boto. Chibla, elbag. Apuer. Kabyo ka Tade haya. Chibla ka. Budakan pa si Boss Fighter. Magkikita na kaya sila Virgin? Gago. Abangan sa susunod na episode. Paalam! Big Cuchino. Well, it's not my fault. It's a call of the nature, you dumbass. What the fuck, man? That is the reality, my friend. Elwas kasi kaya agad sa layan box na pagod ko sa tutamunta. Pero amo ka deberasan, chip lang. Mahirap kalabanin ang sarili ko. Chin, ilang kwento question pa sa Chin? Paul, beta, alam mo na di ba drogada? Chip lang, Chin. Ayos, sasalal petate. Yeah, next. Sisipat! Dahil pa yun. Ay ba yun?
May payo. Amo di kaya si Christian. Yeah, this is the best. Zina. Yes, I think this is the best episode for me. Sige, Brother Z, di Brother Z tamang story. Todo yan share ustedes, yan yung kuam, yan yung experience. Sama Chip plus sama Como con él. Oh, yes. Con Chin Exam, Chin. exam. Kasi ba, si AT. Si Sa, AT. nat. Oo. Kabar ko tigo na jeep. Tae siya nito. Oo, tae pa ni Kwanto. Ano sino yun? Tapos si Tayo. Diba? Chip mo lang. Ano sino yung? Alam ko yung tae, di ba kasi I can't. Ano sabi ito? Pero baka na jeep. My brother, I cannot breathe. Kabar. Let me out. Wait lang. Let me out. And worst part na niya, kaya ele lang solo na jeep kabar ablang driver. Kinuhuli na puta. Hindi tabi niya solo. Grabe, bakante man. Hindi solo. Sabi ito, uno pa kabar pikihan niya. Na yun, last. Imunta yun. Wala, uno pa. Shit! Grabe ba struggle? Struggle na tayo. Struggle na sentada. Tangan sila lang ko. All experience ko kasi. Sabi traffic pa, cheap na Pero yan. kompleto, palpasayta pa gano'n. Kompleto pa. Pero pagka emergency, no, embes namampang yung sa munta jeep, kamunta na yung talon-talon. Pagka emergency. Nepaligo para Motorbike lang yung para Pero, traffic, Brother Z. ay, sobra. Diba? Cheap. Kapag sabi yun, alin nakatalila antes, hindi man si traffic. Cheap po yung traffic, man. Demonyo yan. Cheap na. Ay, yan. Ang question kasi, lalo na akil, ansina, yun yatamin. Antes, munta pa yung jeep, tatu sa'yo, mahal mo yung kuhan. Diyan yung sakit, nan siya tatu sa'yo. Diyan yung sipon. Nabil pabor, tintulo tamin mo yung kuhan. Sipon, kapag dipin sa W, Diyos ko Lord, porque to tadali marala embarrassment mo. Ano yung korason, taabla lang yan sila. Question natin. Abla pa si Lord. Well, that's a test. Grabe ba yung struggle araw. Sino? Pero kuhan worse, antes sa high school yo. Sabi, bastos ka chukel. Later yung entra. Kabrakal teacher, como stricto ele. Yeah. Tayo. Entra yun sina mga 15 minutes late. Sabi ustedes kay Cheneman Maestran sina 15 minutes stricto. Yeah. Pero kumigo, entra kat yo. Kay Chene kami exam or quiz sa sina. Sorry. Ay, real. Okay. 15 minutes. Entra kat yo kay Chene kami quiz. Diba, siya, tayo yung maestra. Do you have it ba? Kuchino. Gargar niya siya. Wala. Chene pa sound. Si, di ba nasan? Na, may habit ba sila, may bastos ka ba? Yablakad di master do. Bastos ka ba? Yung mga, agad may mga amigo ben sa lawa yun pa. Kabiyari man kumigo, yung bilib man kumigo. Kaya kan maestra, stricto man. Sabi ito si stricto, silencio gat sa room. Kaya entra yun, silencio ya. Silencio daan. Na yun lang yasi. Baka na yung man-expect a teacher na dakal dito Yung caught off guard, like, what the fuck is going on? Nasabi yun, bastos sa likin. Ano sabi? Ano sabi yung si habit? Ma'am Bastos ba man offend pero ang mga salawa yung amigo niyo, masabi sila na bastos kayo, hindi. Umigo, hindi ba? Hindi kasi, dituyo lang kasi kailan. Follow nature lang at dituyo eh. Yung habit ba? Habit nun kayo. ka? Habit kayo. Bastos. Siya na best na po kita ulbida na improper yung kusakit na taas siya. Kusakit sa taas na kasa, tapos yung taliban na ka na opisina o nakwan. Isina. Dapat siya rin kita etiquette when it comes to, sabi ko na, school. Si... Kumaya. Yes, correct lang si Chin. Pero si di maiwasan. Di wow. Wala na tayong magawa. Yeah, so Sarili mo yan, I think that's better for di ba? So Che naman hindi kita to pwede man iwas. Yeah. Bata pa man yung high school pa. Yeah. So mga bata, okay lang. Exempted. Kung may kaklase. Pumiyok habang nagsasalita. Always. Yeah. Hindi, it's not the utak ko. Ibigay mo yan. Hindi ka yun sa'yo.
yourself lang. Sorry. Oh, explain yourself. Kasi mahilig kasi ako tumawa. Yung parang Oo. parang Oo. kabuks eh. Yung damay kasi na may best friend si Ari. Kasi madamay. Mahilig kasi kami agil gayod, LOL gayod El Risa. So, siguro tandamay gayod di mo vocal tone na oratang ko takambya bal tone. Kaya pumipiyok gayod. Especially akal si hyper ya todo. Like actually yan piyok yun na yung ustedes uwi. Yayawi. Yawi yun. Kapag ustedes uwi yan. Normal yan. Pas na. normal talaga. Parang anamon, normal Yeah, yan sa yeah. Pero aking iconic. Yan diba? Oo, yeah. So, yeah, very normal yagad kumigol tampiyok. Maoy to. Gagi. Yan, so, hindi na like kumigo ko mo embarrassing. Taas yan lang pa sa derisas. Yeah, and especially when na surrounding kayo, mga friends. Yeah, it's funny for me. It's not na, hindi na gadele embarrassing kumigo. And as you notice, tarea lang kita, di ba? Si. Yung may kadali part na dito na episode. Yeah, Ang piyok exactly. ni KD. Iconic piyok. Oh, sige, Yeah. example. Brother KD. Ako na, brother? Kasi ito ano eh. Kasi sabi man to, kuhan man to, kasi kasi ba say? Tan speed. Oh, shit. Payaran. Yan na naman tayo. Huwag mo isali ang G. Sorry. Huwag mo isali ang G. Sige, sorry brother Okay. George. Sige. na mga, yung mga, kusa daw. Kusa daw. Yung mga sayo brothers, yung sayo abot sa mga ganun. Oo. Hindi pa ako naka-encounter na mag-piyok. Oh. Pero in terms of mga, Professional. depende man din. Yeah. Oh, pero para kumiyok ka lang mga natural na Hindi kasi- okay. Natural na piyo Okay. natatantuan lang. Okay. Tapos ako si hindi okay di mo throat or tiyan something tan bother ko like Yeah. tiyan yo tos. Yeah. Pero ako si mga literal lang na mga like tang kwento kita. Si. Amo lang kel. Next. Oo. Okay. Sometimes uncontrollable kasi kayo talaga piyok. Si. So, hindi kita pwede Huwag mo kaming idaway. Ay, sorry. Sige, brother Z. Oh, go Z. Di man yung kwan? Di man yung tan piyok piyok. ko. Chenebes, tapasin lang yo, si tan conscious yung yung pagka tan kwento, amo chene tan kwan. Siguro ako, Kasi naka-Jackson. MJ kayo, oo. Pero normal si tan ko, hindi ka. hindi kasi pwede man yung bisya kung Z kasi most of the time tang kwento ko Oo, kasi Z, si boses. yung kalmado lang. So, Develop din doon ng zoom. Ayun. yeah, so yun. Yung kayo, Sina lang. To Miss Chin. Akal grade school yo, entra iyo na declamation. Hotel elementary school. Oh, elementary. Ano ka latest? Play safe. Boring. Kasi naman kasi gadi yo masyadong tanpiyok. Pero that time lang siguro yan ano ya gadi mo voice. Sobrang ano ya gayud. Parang Puberty? hindi kasi practice. Gagawin. Practice ya hasta yan ano ya di mo boses. Bigla iyok. Pero that Paus time is to. practice pa lang kal hindi pa kal during that ano ya gayud. Sample. Yamon. You'll be there yo. Kasi pinaka iconic pa yun. Akal di ka tuman di malilimutang akal piyok dito. No, idol ako lang mga di mo ano. Hindi Record man na lang sa to. yung Kumo ako masyadong piyok. natural lang ng Antes, mga ang tan work Kaya sa to. bagay kasi si Chin kasi tamin, Hindi may kalmado lang kasi Ah. tamin tutang kwento. Maski nakal abla to Si nakal tan work to. not. El pangit lang kumigaw sa si tan work like tan adlib yo na radio is ta pwede yo mantok yo then Tatragalaway. klaro le tatragalaway. Oh. Actually, Which napwede is, naman oo, kwan. which is yan bash se kumigo. Ah, True. malin. Sino? Oo. Yan bash le kumigo. Wag naman daw sana ansina. Bla yung Oh. Tan gulp manggal talyama. parang ansina. Pero akal kasi di mo hindi yo kaya akal man straight talk lang. Dapat Oo. tragagasyo lang. Akal na habit ka dito. Oo, habit I think, di man tamin siguro, sabi si na otroyente, no, para kumikundele big deal or big thing. Kaya normal lang. Alam pala kumigo, yakal yan message kumigo.
wag naman sana yung ganyan, lumununog ka ng laway. Baka Annoying ikaw na ka. nakarinig. Pero wala ikaw na problema. Ano nga ni? Parang ele lang yung react that time. Siguro, So, tabi siya lang agad dito boses. correct. For Para sure. umigo yung padala baga siguro tan observe gali kung tigo. Yeah. Siguro. Abalik siya negative potential. Thank you. Yan lunok mali. Boring. Joke lang. Sa akin lang naman, di miyok. What the fuck, man? Di miyok moments dal elementary. Dal grade 6 yun. Sige. So next. Next high school ya. Chip lang kung wala ito mga Kaya sila yung sa sobra. Oh, Pero 25. eto, nag-reply ng okay pre, okay girl instead na okay sir or okay ma'am. Wala. Okay. Wala. Hindi, yun, siguro kuya. Oh, Hindi pwede niya din, akilo. pwede din. Oh, Akin lang work, siguro na sila uwi Ano? Na manager damon. Hindi iyo, pero Mew Barkal. Si Christopher Flores. Chip lang. Lato, Christopher. Oh, sige. Ah. Okay lang Basta ma-share? to Okay evidence, lang. eh. Ay, Yeah. ito Ah, sige, yeah. ito. Yeah. Agal time na yan work kayo, niya lang yung mention na, I think assistant manager ata ka. Channel ko sa tabla kumigo. Kapag yan sagot yung, hindi, embes okay sir, okay kuya. Okay kuya, abla lang si sir. Sina lang kumigo. Okay, siguro yan, understand niya kasi first day ka dal work. So, okay lang. Most of the time kasi, pwede be siya mga new akelo. Yeah, I think, I notice, siguro kasi syempre, on the tan work ara, si Chene mga nuevo, pwede be siya, tanlandok sila, okay kuya, or, yeah, Okay. yes, okay kuya, yes. Pero di man gabla big thing. Di man big thing, yes. Oo. It's si ito kung tigo lang kel si man big deal to kuna kel or ken man okay kuya. Actually, todo man tapasan sino. Oh, like, man- siguro si El Hente lang mag-compete. Anong kuya? Sir ako, wag mo parang siguro may problema sa ego niya. siya na times Diba, yeah. tamen na tapos kita man encounter Eh, na you should call me sir or ma'am gayon. I think Oo. I hate that. Oo. I hate that kind of Yes, person. yes, If, yes. Hindi Yeah. sila if sabi man to hindi ka sadya, understand niya lang. Yeah. na siya na Hindi lang kailangan, okay lang. Pero si Agal, fear me, sir, nasa work environment tayo. We need to have be professional ako. professional. Oo. I call you, sir. You call me, sir, tamen. So, di ba? Pero pag accidentally, it's okay. Yeah, it's okay. It's normal. Normal. Pero si... Sir, kaliwa sa right. Real talk. Ano yan? Oh, O sa meme, Kel. Sabi na, Ganun man ang nangyari. Better, yeah. For the heads and sino mga mga mas nakakataas pa. Siyempre, basta If you hear sila. that, Oo. intende kayo. Kasi Pati si kuya naman taman, hindi mo kailangan it's not a big offensive. deal. Yeah, it's not a big deal. Offensive, like makarisali na yan, dahil siguro channel ko sa pensa, kuya di Kuya di suyo, suyo, kaya yeah. pati kali abla. Yeah, exactly. Oo. So I think that's not a big deal. If sa inyo big deal 'yun, may problema kayo. I think may el problem na tachen aral newer generation di aton. Yeah, I yeah. think nasabi yun, hindi pwede man identify or newer or older generation. Like, Yeah. don't make small things like akal Big big deal. deal, yeah. Kasi padang lemon come and go. Yeah. So, Hindi. Di naman yung always. Oh, hindi. It will not stay forever. Like, Yeah. yeah. Big impact ko nili. Yeah, di ba? yeah. Mas nila, either presidente, si abla ko nila, sir, or Or, boss. Oo. Hindi, di ba? Hindi, it's not a big deal. Hindi, big deal. Nasa sa inyo na lang yung Oh, kung we're yung just big deal. human. Yeah. They can make wrong things. Yeah, So, exactly. And it can change din naman. Yeah. Oh. Kaya pwede ko nalabla hindi akal. Man-iwas Oo. sa'yo kayo. Siyempre may Madali self-awareness lang naman yun. Oo. Pero yun na nga, if ever na always na yung ganun, paulit-ulit na lang, you can talk with him as Pero- professional. Pero para contigo, Chan, Steo, personal question yung contigo. Para contigo, insensitive pa, pwede lama. Para contigo. Pero para contigo, See, habla hindi. to first time, like for example, for example, head iyo del un company. Habla kumigo, kuya. Or, opo kuya. Kuya. Di ba? Kasi, chini kita different types of work environment. Chini kita, like work environment, nakasa lang. Oo. Dito yung akelo, dito yung big boss is el dueño del casa. Pwede, akal kuya, understandable kel kung, okay po kuya. Di ba? Siguro boss is medyo social ka, si boss na Or mansion medyo higher. Yeah. Pwede pa kita abla. Pero si abla to akal like work normal jobs, tayo kita na sorry, Baka naman. Tali kita ng mga fast food something ansina na pwede kita abla kuya.
understand na lang na person. Oo, Yeah. okay lang. There's nothing wrong You can with correct afterwards, if diba? if Akelos, yan nga, if paulit-ulit na nga nangyayari, you can talk to him or her na sabi, ma'am, sir, nandito tayo sa work environment, we respect each other, we gusto natin makita yung paano yung parang how respectful this company. And syempre ayaw din natin makarinig din sa ibang department din, ibang employee din na kinukuya-kuya ka lang nun ma'am, nun sir, ganun. Baka sa dagal Parang sip-sip ya. parang parang pangit na rin pakinggan. So when nasa work tayo, kakausapin mo yung sinong tao na yun. Sir, nasa work environment tayo. We should respect each other na sir and ma'am or sir and sir ganun. So, yun lang. Yeah, that's a very serious topic naman Pero, yun, masasabi natin is parang ganun lang. Para kumigot namin, hindi tayo pa sa imigo. Yeah. Actually, tanya lang yan na senaryo. Actually, hindi na alam makuya-kuya. Makarisa kasi askin mo yung teacher, Sir Ephraim Atakel. Basta si School Christopher. at trade. Sa trade, graduating niya kami. Ako time kel, tala kami na computer. Si brother siyo, train ka na brother si kakatao. Computer, kwan damon area damon, kabarkel, yamanda kasali kumpra ulam ka Yeah, yeah. namon. Sabi si Amugal Mio, correct po memory, kung matakal yung senaryo, Yeah. masabali sir, ipadabla, ko sa ulam ko yun, boss. Bobo? Yan, boss, yung na-chimla. Lahat sabi. Pero pinagkamakarin siya, alam, kung, kumpra ulam, kami. Itaparan, nadatras na tarik. Sorry, gago. Pati yan, shock yun. Diyan, kung sa ulam kumpra, isa lang. Ko sa boss ko na daw teacher. Grabe. Nakotop guard. Nawala sa mind mo. Pero di ako, yakin na mag-rank os mo, abable. Estebo kumpra ulam, estebo. Ko sa buko, at dapat mira kami. Dakal yung senaryo. On the book. Kung matakal ba. So, okay lang. Little ko lang alam. Makarisa. Pero makarisa no? But it's a good thing yung LC teacher ko. Manle. Kasi Dela na offend. Hindi open kasi el humor na channel kung igol ka namon Yes. That's a good thing. That's nice. Yes, that's nice. That's a good thing. Yes, it's actually, ang may kalatang kwento kita. Si sabi tuman absorb ko na the way tan kwento contigo lente. Kapag syempre, sabi man to first time kita pwede le. Yung landog lang. But I think chane as kasi tabla di may teacher no. Hindi na namin mention pero still lang kumigo. Chane part na debe tuman seryoso, chane part na numatulbid na kina alegre tamen. Yeah, exactly. Man-appreciate the small things, small jokes. Yeah. Kasi hindi to always maseryoso na unbagay kasi tormento kung di ko mapakisama Yeah, exactly. Balance lang. Balance lang. Pero si ableta, siya naman otrente like seryoso at nabida. Yeah. Si Sida kasi lano, Di lagot yun. Okay. Di lang pati siguro kita na man iwas kasi tormento na kanila man approach para man joke. Yeah. Kasi nung sabi to kasi kung sila pensa ako Anong dila mood Hindi mo matatansya kung kailan sila pwedeng i-joke, kailan sila pwedeng i-seryoso. Yeah. So, I think Amo Academio. Unpredictable for short. Yeah. Amo Academio. Si Zino ito experience No, apply gat yung formality maskin ken yung tamit ko mo ito, tabla dayon Miss Chin. Oo. Sino? Yeah. Wala pala ako respect. Okay lang yun. Nasanay kasi si Z. Next. Nag-like ng old photos sa social media. Either kilala mo or stranger. Or mga tan-stalk to. Ay, ito. Utang ina. Simple. Sino na una? Ako. Sige, Chin. Akal that time tan-search ko na di ba tan Tokyo ako di ba first year high school. Hala, Sir Nix, So, akal Kumo-channel ko sa mga blip college. Simple. College kasi yan meet kami ulit. Pero, accidentally. Diba nasan? Hindi kami friends na Facebook or maskin on the social media. Pero in reality. Hindi kami friends. So, yan, stalk yun. Hindi na. Yan, pwede yung man-like. Taong ko na lang. Stalk lang. Kami na kami friend na Facebook.
Alam mo? Talyekil. Taliyakin, hindi ko pwede man okay. Halip na stasyon nila. Parada pa yung problema na bida. Si Kono siya man tayo kumigo, okay lang. Pero el di mo mind lang, hindi man kami friend. Ito tan stock stick kumigo. Ang sinagot siya. Oo. So, okay lang man. Pero the rest, na mayan. Ingat na ako. Yeah. Pero, tan stock yun. Pero hindi ako. Hindi naman tayo. Sim lang. Mahilig yung man stock. Simple, bisa ka mo. Kay Timora tayo na manyana na manga si Chinta ng sino. Pero good thing na yung social media. So, iwas ako sa stock. So, hindi toxic siya. Yeah. Okay. Hindi toxic siya. Hindi ganun. Oo, Detox. Yeah. Ikaw na siya. Ako na. Ako pala. Pumiyok na naman. Wala. El Dimio tamen. Chene kasi, legit guts niya. Yeah. Nasabi yun si Chene problema Facebook or nuway. Pero, in the old days of Facebook, Chene kasi mga type na, yung panta to yan, like to ko na picture. I believe that's a bug. Wow, defensive. I believe it's a bug. Kaya yan ang sinayo. Kasi, yung Chene ko sa man defend kun dyan. Sige dyan. Oo. Kasi Chenegal time na, di ba no Chenegal akal tapo ito mira na history kan tempo di man like. Yeah. Chene part akal mga like yo. Akal unknown person no. Unknown person kaparkil. Ay hindi na newsfeed dito yung. Kaya okay. kasi friends of friends like that. Friends. Pero on this is like akal dito typical atan like kasi kuno dito. Akal baka mo friends dito yung na Facebook pero as stranger. Yeah. Pero friends tedes. Yes, yeah. Akal ba siya I believe na tan kwantan Facebook. Akal pa itong ban pitch diretso. React. Amo kal Aldini. Or na ito notice. Ito man yung notice. Ito rabia din siya ni. Kaya mo tan like ka ba? Ano sabi ka kayo? Ano sabi ka kayo? Hindi ko kinalain tao na yun. Dito siya tatabi niya. Bira tabi niya mat ka pa. Di poser. Mas worse kasi si example no na my day. Di ba ara otro yan? Sipa no may chin. Chin. Wait lang. Pero ako muna dyan. Yan ka ba ito? Kaboy. Kaya ba ka di minyo? So, actually, na my day. So, nang cut off pa good chin. Sige ya. Na my day kasi. So, pinaka worst kumigo. Di pala siya. Pinaka worst kumigo. Namatayan yung tao. Simple yan, haha. Kasi reaction kasi, di ba? Dapat Yun ang minimin ko. Yun ang minimin ko. Yan, spam heart. Chip heart. Nee, man. So, I think Facebook or Messenger, you need to fix that shit, man. Dapat either, ba sila like choice anay before to man react? Di ba? Kung akal dayo niya, pwede to You fix should always be careful. Especially si na my day. Chip tan busy. Yan. Amo kasi kailan dito po naman delete. Yeah. So, talyagal reaction Chip la chene uno ha. Kabar heart spam niya. Chip la sina to. Sabi man sa sila. Kaya ayan. Kabar yan reply lang to. Condolence po. Yun siya sinablo yun. Hindi kail hahaha kon heart kail. Maligat ka bro. Sorry. Let me explain. I have heart also. Gago. Sabi may hilaman nyo lamok kain. Brutong hat mo Iyo si tan stock yo, tan sadya yo. May example, may mga amigo. Yan tayo Dila pinaka old picture ko jeje aliyo tan like para sa linan newsfeed. Sina. Cover a year 2011, 2012. Mga baby pics sina. Tan sadya yo. Intentional. Para ipahiya yung mga old bakada mo. Sino pa? Sino pa riba to picture? Hey. Peace art pa. Peace art. Peace art. Yeah. Ay nako. Tapos Ganon, hindi kasi ako naga-stalk na stranger. So mga kakilala lang kung may intention ako ipalabas yung mga kajejehan nila sa newsfeed ng classmate nila. Yeah. Na yun.
Like, tapos Dapat comment kasi- pa. Haha, cute. Gagi. Sila dapat Also, kasi- sa reply, tulo-tulo. Well, mga reply 10 years ago. Tapos sila mga Yung mga- baho ng mga Dapat ang thank you pa. Thanks. 39 likes. Wow. Diba? try na lang. Oo, Simple ka mga chile pa. Tagyan na XD. Bullshit. Para cringe. What the fuck? Yeah, so that's Jeja I days. think weird ang Facebook de Lotto. kontra Weirdly Aray. pati maka-nostalgic. Sige, Brother Z. Sobrang, Pero sobrang, kaya lang din yun. sobrang different Aragad Alface. Pati para kumigo. Ben Bale, Simplo. antes. Ben Simple, Simple lang ang dati. Facebook. Kasi nele Antes. heart, nele haha. Like lang si Chena nga ko sa kira abla. Comment ka to. So, Oo. Pati antes Ben genuine el Kwan. El post. Alface. Ara kasi. remember this Chena Poke? Ay. Diyan na. Yes. Chena yan na nagbabalik. Okay, dali, tayo miya sila ulit via el logo del Facebook. Ang Yeah. na pa dyan joke. Sorry. Ang blue yan, ang icon, Yeah, hindi yeah, na yeah. pink, 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 Pink. na violet, Violet. lumada ka ele. Yeah. Minatuwa yung kambis na color, pero hindi na big deal na gente. Sabi to, porque yan overwhelmed sila na kung sa tapasan ng social media na maski small bagay na Hindi na sila notice. nostalgic, hindi na sila appreciate. Sabi to, Na-appreciate. porque el cause of the technology. Yeah. Oh, kasi Very- kasi el tormento, if we gonna go to the future, if mira kita ko history na natakaya man appreciate kasi kapeta pa sa So either man cringe kita or man feel Feel nostalgic. nostalgic. It really depends on the person who will Can man man appreciate kung ang history. Yeah. Oo. Never. Amo kay Eldimir Kwan. But so weird. Yeah. Weird shit, And man. really different from now. Okay. Sige. Funny man stay. Umutot sa isang crowded room pero you're hoping sana walang nakarinig. Ay, hindi yun. Wala. Nagkarinig. Walang kamoy. Kami dizzy. Okay. Hindi. Ako, Oh, kami una di ka, no? Kami KD, no? yeah. Kami una di KD. so, ako, pag feel ko nauutot ako, hindi. Feel ko pag nauutot ako, nagsi-CR talaga Hindi, ako. ayo. Simple. So, if nauutot ako, nagsi-CR ako, umiihi ako. Kasi every time umiihi ako, sinasabay ko na, pumiyok na naman tayo. Sinasabay ko talaga yung pag gano'n. So, pero yung worst nun is, andun ako sa CR, tapos may mga kasama ako, tapos napautot din ako ng malakas, chipla, mga ombre, tamiya kumigo na kubik, sino to? Okay lang Talaga- naman si Manutod. Pero weirdly, no? Sabi kita, el comfort mo or CR, man-expect nyo to China sila, pero pag yung pakita tayo espantan, no? Oh, yeah. Weirdly. Parang It ano, is our Like, yeti man. Na CR saan to na-expect ko na sa uli? Sabi, perfume. ano ka pinaka-peace na pwede kita sa CR, Oo. di ba? Ay, mangki ko sa to kere uli. Perfume. Wala, apisyonado. Pero joke aside, yeah. Yes. Amagal, Dimio galaw. El Dimio tamen. Este habit ka de Dimio, no? Sinakasay o komportable man. Ganun na sa namin. Basta pa yung, hindi man sila, pero sinasabi, I think, kubigo lang sa siguro, like, kita, tan awkward just say, or maski naman nada randommente, di you feel man, tira o tot, aga malatete, feel you guilty yun, tasali. Guilty. Guilty yun, maski, Maski hindi ito. hindi, si mas tira yun tot ba, bino yung, sita sintiyo sabi sila, so nasita ka dyan sali, ang labas sa kate kayo, abla yun, kusa ka na si Jan, kanyo, Tapos kasi Hindi. Tabla. Paano? China mas tabos ka kayo kalau kusa no. Ay, ne, perdi ka. Sina yo. Ama ka mirason. ara sabi kami di Kura. So guys, ita perde yo. That's it, folks. Pero dakil, hindi yo. Kaya kasi yo, ano, sipa sabi lang siya. Awkward. Awkwardly para ko. Yeah, yan happened din naman pero hindi yale present. Hindi na parang support. Saan nyo? Grade 6 yun. Bata pa yun. Elementary ata. Elementary tamen. Oo, di mo past Ano? experience. Pero esta di mo yung mga present, hindi yan sa hindi yan Don't talk about. Kami na sa kabartan utut yo. Para Natural man. Ito words so kami na Ano na kami na? Booster!
Asno. Push me. Until you touch my satisfaction. Gago. Chika ko taga pirme si Chin. Hindi naman every Ikaw step mapatira ano, utot niya. Tose pa. That time kasi, hindi Hi, that time Patrick. kasi, hindi nila sadya. Hindi, yung sige lang, Sadya. Siyang lumalabas. yung sige lang na risas. Pero that time, sorry na, Ano to, Teresa? Puta. Gogi. ewan ko, yung sige lang namin yung risas cover, pero nila lang na, sir, kayo na kabinet. Yeah. As yung sound, para hindi bista kayo. Otro. Pero naman na all or that time. Oh, pero in the present, may mga happen kumigo. Hindi yung kre. Hindi yung. Hindi ko salita na. Hindi mo. Eta sa'yo, kami na yase, ande leo, alayo. Now we know. Igwata. Oo. Pero yung tapos kayo, mga chenegras. No, kibertola Para grass. absorb ka sila. Si Agalo si Jan. Saan tayo sinabuhog na si Jan? Tapos ka kay Agalo, tambis. Kabis tabis ako. Si Chin, tayo si Chin. Tayo, kami na Agalo na overpass. Alam Until you feel man. Satisfaction. Gago. Laway el bike. Lego manakapay ko na sa Monstera. Naispay ko na sa todo, Lego. kumanta ng maling lyrics sa harap ng maraming tao. Yeah, that's very common. Very common. Kasi Chanebes, What the fuck? kasi Chanebes, noon ang mga lyrics kasi tan misheard ta. Yeah. So, amo ka kita ko sa tapade, kita tapade ka. Sumikat natin sa radio style. Tama ba ang iyong lyrics? Lyrics. Yeah, that one. So that is very common on us. On us, very mga Pilipino. Very Pinoy talaga kung sasabihin mo. Yang ano na yan. I think normal na ka nato naman made up ta lyric kasi Something, oh yeah, parang, ako kung similar lyric similar sound. yeah. Pero tan-adapt Pero- ako ng kel pero hindi kel amo. Hasta di mi hermanas te ha. Sorry sis. El canción kasi diri ko blanco, you'll be safe here, di ba? Yeah. Paklay ka el chorus. Close your eyes. Sabay yung mali. Tama ka ba? Yung lyrics. Mali yan kailangan. Chifla. Alam mo, ako nabayaran na. Yung may nabayaran na ngayon din dalawang akala showtime. Anyway. Kami yung close your eyes. El di mi hermana, binlehos get na lyrics. Seso wow. Sashimi. Wait, kwento ka niya nito, sister. Ushigi yun. Para 29 years. Kasi ba tweet na niya kasi? Sashimi lang. That time. Si Showa. Bata pa? Hindi magadle bata kung college. Bakit? Ay na, Diyos ko po. Kung magadle abla. Seso wow. Sashimi. Pumasok sa maling classroom. Na. Yes. Bro. Yes. Na. Yes. Na. Yes. I'm very perfectionist pagdating sa mga yan. Ano gato? Alert. Alert, yeah. Alert. Pwede yun naman share. Yeah, sige. Oo. Kasi quick share lang. Actually, yun naman yung sagot ko. Yeah. Umingo ang pinakamakarisakit lang, sabi yung building. Pero di man bipago. Mirito, di mo dami. Ay, sorry man. Amo lang, kaya pa. Sabi to, hindi amo arrangement del mga grupo. Yeah. Akal mga di ko barkada. To mga del vibes. Hindi maganda mo. Yeah, di man basura. Sorry. Ako Simple lang. Kaya wala rin basura sa classroom. Simple. Walang tsaka man. Walang kep. Wala otro mo chip lang. Ako manakele. Pero amo lang kel. Quick share lang. Oh, college, pero ICT ay call that time. Yeah. First sem. Pansabayo, amo yung classroom ta entra. El di mio section kasi is IC2, ICT 1A. Yeah. 1A, yung entra yun na maling classroom. Pero hindi naman kalabla kay nakakahiya kal that time. Pero kung
Siyempre, duty lang kasi school eh. So, conoce también. Dos classroom lang man sa, di ba? Yeah. So, tali, isin tao yayo. Tapos, pero lang mami nombre. Namin gayon. Mali, gali. Dapat na, iyo. Pero, yes, Pero same time. Ha? Same time. Morning. So, el room is como ship kambiang-kambiang Ano ba? lang siyan? Wait lang. Kasi morning and afternoon man sa, di ba? Yeah. Morning and afternoon. So pensaba to de ustedes pa kel. Oo. Kapag espera pa di mi nombre. Hala, hindi man Alejandro, no man. Mali gala yung classroom. Kaya no, hindi mo yun list. Hindi mo yun name. Enrollments eh. Si Filio busy dito mind talya. Ya entra to na-overwhelm siguro kasi bire ulit. School. Yeah. Kasi di ba I stop. Yeah. Then I work. Then yabi Tapos na nagbalik ulit. So ka, parang na-overwhelm lang yun. So okay lang naman. Hindi naman masyadong embarrassment para kung When adjust lang to. Oo, Yan adjust na lang lang adjustment. that time. Pero maling classroom kali. Maling section. Ala pa si Jin, oops, control, alt, delete. Okay, ready na ako. I'm out. Okay, easy. Ay, di may boring lang pa man kay entra yung naklat. Amigo lang. Amigo lang. Como Vecinos lang ba section? Yeah. Yun na lang. Para Shout out Rendel. Yung high school kan, Rendel. Shout out to you. Rendel. Si. Amo lang, pwede entra alya. Como SL yung mali yung room, kabatak yung room. Same lang amigo. Sino lang, pwede entra alya. So, it's very Klase man aki. Talya pa tayo, binaburo, ito pa tayo entra. Pak! 10 klase. Ay, sorry sir. Ba yan? Exit pa. Sabi mga amigo to minaki na interesahan na sila. Sabi sila, what you motherfucker. Entra gacho ka na buroto man na. Tan klase gali sila aki. Silencio. Yun lang ang buroto. Kuya, exit. Pak. Sina lang. Normal lang pa. So I think that's very normal for that question. Siyempre kasi tamin tapper di to mind. Yes, pag busy nga talaga ang El makahuya, si entra to na mga mohers. Yeah. Kung mga example, mga nursing student. Na-use kasi pwede lang to maniskutsa na door. Yeah. Si amo el kwan. Pwede pa to tansya. Pwede na, tini pa to kumonto factor authenticator sina. El makahuya, entra lang to, tang klase, kawar moher. Na. Pagpasok ni Brazil, Sensor! Ay, malimi! That's the song for this episode. Sensor! Kamati sa hindi mi hermana. Pero tiyan ata baka man apply. Pero virtual virtual room. Meeting. Tiyan naman kami specific room. Pero virtual meeting na Zoom. Ede, elma kami room kalda mga boss. Oh, what the heck? Nga mo makahuya. Boset! Hunto man kayo si man click to hunto. Kabano ito man yes or no. Si man click to direct dos man si. So, embes akya baho di amon room, akya room di amon boss, pwede entra alyaw. Hindi man Pilipino. Sashimi! Oo, kamoy kayo makahuya. Hindi hindi to pwede abla. Ay, sorry po, mali room. Kailangan man na Zoom meeting. Kailangan man English to. Kasi man salit to diod ben bastos pero pwede asin din. Kabentaran tayo. Bentra man yun natak yung mga big boss. Live meeting. Transition tayo si Sino tayo Leo? Boss yung apagal plug. Hard press. Kasi hard press mo laptop. Hard drive. Si Malam. Ako lang yung mas embarrassment kumigo kahit syempre ben alto sila. Bigla lang yun na-entra na unannounced na. Amay ka makahuya. Alrighty then. Sorry lang yun para balit ang yung exit. Si Mimasen. Nataya, yung mafueto na outro low room. Pwede intro na room. Amo lang kami embarrassment. So yeah, I think let's proceed for our final question for this episode. Yes. I think yung akal LOL pass ko pwede kasi part 2 ata. Pwede. Si Manada pa 25 sa. Seryoso? Yeah. 25 sa. What the heck? So yeah. Sige. So let's proceed to our last. Nauntog sa jeep. Chip la. Sorry po sa tinawanan namin. Motherfucker. Sorry po. Pero, hindi ayos naman man to kasi it's Pass. long agad. Hindi kasi utan jeep.
Wow! Tabula sa si Chinderoche. Hindi kasi chineya yung hindi yung trauma na jeep. Oh, may haplas. Yung trauma na jeep. Sino? Yeah. Oo. It's Serious? Ano? Yeah, Serious? this is serious. It's actually hindi Ano naman una, na embarrassing or na serious? Hindi may lang yung Salman topic. Yeah, okay, okay. sige. Oo, it's kinda Durekel, that time work pa iyo na sa Denoche Double Bay. Okay. No, understandable. So, pero tan-jeep pa rin yung after that. Yung jeep yun. Yeah, Pero this present kasi hindi agad yung masyado tan-jeep. Tan-jeep. Because, Hatid sundo ya ele. Oo. hindi tamen. May tabula si Chin. Tabula. Siya na best. Ito bag, siya na si oil. Oo. Kasi every time si tan-jeep yun, sabi naman, Yeah, you know, my Sorry. Dabal. This yung booster ko yung utot. I hate Nasty this. man. Oo, basta siya niyo trauma. Ako tataka kumigo na jeep. Or Anxiety. siya na solo lang yun. Yeah. So, Siya na tumido. siya na yung miedo. Oh, I think, basta kailan tayo, siya na miedo. Tsaka ko sa ora ya. Oo. So, okay lang. Kita gani umbre tatin yung pamilya ito eh. Yeah. It's natural lang tayo. No? Kasi, siyempre na naka-normal ball bit to nakal ora. Ora. Mga 11 or 12. Especially ustedes mga more. Yes. Always ladies always. Especially mga bata. Oo, if kaya naman magpasundo na. Oh, lang. Pasundo Magpasundo sa akin. Debe, Debe, el kendan ta sa con ustedes, pamilya, or akal trusted kayo, or Yeah. much better el Kasi, father or mother sometimes kayo, kasi motor. paminsan din talaga kahit sino mga trusted person gumagawa pa rin ng mga masasamang bagay sa atin. So, Man-update always lang be tayo. aware. Mm. Yeah. Pati LD mi advice ara, like Ancina, este big help gaste. Si kuasa to example, si man jeep 2, or man tricycle 2, always to sa plate number. Oo, Kapag man pag-picture. send Yeah, 2, exactly. abla to, kuya pa lang, siyempre kuya pa di sa plate number dito yung motor, si preguntale, or el jeep, para si kuasa man, kuya at least sabi Sabi mo sila. na, kaya message ko nila through messenger, na estel, Last. hindi last. Hindi kasi, Okay. hindi, let's be real to. Last Let's be update. real to. Oh, sige, Last ba update, papapalit, papabulbida ka. So, amo ka, plate number del vehicle, na maunit dito kaya munta. Yeah. Pwede man video to or man picture every time. All time na tabolbe di mi wife, ako na ayala, Yeah. kabaga tan jeep, tan tricycle ele, every time bolbe ele, tala mga kumigo. Yeah. Just to make sure na Talya. tanak yun na chene ko nilikin man sundo. Oo. Ayala, which is talya na tumaga. Dakal kami taas na chene bes di noche ele tabolbe. Ako time na ayala pala tabolbe. yeah. Dakal jam effective ele. And very risky kasi sa mga more, especially Oo. pag liblib talaga yung ano mo. So, Taman na katluwin na, sige man sundo kumigo alya Pwera, which is pero asi to dakil para at least si poneta malo man el intention Din. kintangan ko digo. sabi, aware yan. Channel pandos le kasi Oo. sabi le channel kan masundo ko alya nele. puwera, oo. Diba? Calling to. Calling. Kasi big help got kill guys. Man pictures el plate number, el vehicle, maskin si kuya man picture to ko nele. Para kuya, And driver. Selfie. Authorize para kumigo authorize to man asikil kasi for the safety of del gente. Kasi, Either hombre man or mujer. Kasi for these days na dapat i-apply kasi makamido kasi, 'di ba? So just for the sake of everyone, especially el mga teenager, mga bata. Amo ko mga pesa kita, oo. dalagita, yes. oh kasi el harmful el mga devil aran Tali lang Tali- siya. tali lang si- Eh, So- minsan nga nasa pamilya pa natin. Oo, yeah. We at sana cannot naman, say. at Yeah, sana we naman cannot wag say. no kasi syempre grabe These ara. days are Yes. crazy, yeah. Number one. Iboto si brother dyan. Photo. Yeah. So, pero siya nagka experience ng untog ako sa jeep. So, Hala, Brother Z. Sorry. so Na- talk about Okay, that. na-dimute kami nun. Natural naman tayo tanbong uno. Di man yung tabla alto yun, pero akal ba sabi ito ako chinareo ako, ay, yero ako, Eko kayo. naman ang samba na rin. Oo. Pero tiyan mas makakarisa pa part niya. Akal on the, bahaya yun, na yung man untog, pero yasyo, akal sabi ito akal, sir kayo na, sa delot, tapas ba ka namon na jeep, para Yeah. na ako niya drive. Kasi na yun, kabakal, bahaya, yun, akal, sino ka boy? Ano ba si Chip na rabyaw to? Kaya gayo. Sa kacho. Pero sa kapit naman niya, pero sa kacho ko na sina. Dig-dig ganit. Then yes, sa kacho dig-dig. Amo lang, Kel. Amo lang, Kel. Short, Yeah. ano lang. Ay, Brother Z, meron ka? Wala.
Ay, madami. Ang time ko pa nag-jeep. Jeep na alauna. Always yutan sa to. Ano yung Yung parang, Always. sa'yo? Always yutan sa to kantes. Kabar, kaso lang yo. 1, 2, 3. Hindi, tama. Ah, Kung siyempre uban, siyempre siyempre man uban, confident. Ha? Pero nuay, aknan chalan. Pak! Sinta. Lumabira. Sinala. Mira lang diretso na, biran sina. Sila el technique del otro, napunta sila para saka sila to the same. Oo. Jeep driver, yapag. Sure. Akal. Sorry lang ha, pero yapad yun si Ase. That Wala. time no, yung... Yoy! Yoy! 1, 2, 3, yan 1, 2, 3. Hot Yan, issue. Hindi kasi, before that, yan, sorry ayo, Lord mo, yung pasahe, Lord, sorry. Akal tan apply pa yung kal work. Ando, man. Oo, so, Thumbs up. Walang thumbs down sa'yo, thumbs up, okay. akal, kaya yung pero tadali kumigo way. Pero maling way lang nga, lule, kay, takapis, tasin sino. Pero mali sige, gad, okay. Kel. Oo, mali gad, Kel, sabi ko. Ay. Pero I admit, tan 1, 2, 3, oh. Speaking of, Wala. si Chin, akal time man, akal first time yung man take civil service. Oo. Sipla. Na jeep yo. Kaparkel, I think pwede pakakunal kung mano. Yung pagkatulat. Pero Pakay ulit. Kasi din, damay kasi yung man up, confuse yun. Pag kapesa kasi yun, pag yung man approach ko na exam, kasi first time ko din yun. Ta kami na hinahinay ba sila yun? Alam pa drive, chipla, bengreso krar. Kasi nali kumigo. Hala. Nanyo, kumayan, pakay ba yun? Kasi sa tantapin sa exam niya, pakay ulit. Akala siya muna tayo para na Wesya. Chipla, papakay, pate ni Miss Sipla. Pero, amo di mi kuan. Parang sige ka naman niya. Kailan confused man tayo. Si Pabi Greso Kara. Oh, sino ka gumingo pero kumuna may po na attention. But anyway, guys, I hope you enjoyed this episode 19. Maraming salamat Kami sa ang panonood. nag-enjoy. Pero one to combinations na no, I think for the second or the episode 19 baka pwede kita ko na sa I-Sing It ko na kasi medyo gumagabi na guys. Yeah. Kaya baka planta kami petating ora. O, de kape pa kami. Missing you have a 24 hours. Buyag. So I hope guys na enjoy your studies sa Damon Lucuras. Yet, entertaining videos. Uy, tayo brother Sim. Di makita yung ano mo dun. Yeah. Kagi. A4. Yes. I think everyone, maraming salamat sa panonood for this episode. We are very thankful na nag-stay po kayo dito hanggang sa dulo. Yes, this episode. Yes, Jin, please. Of course, I'm inviting you guys to follow us on our social media page. Facebook, TikTok, Spotify, YouTube, and Instagram. So that it's the Buanga Podcast. Thank you so much. And also, sana may natutunan kayo. Kung wala, okay lang. Kung meron, okay lang din. Kung wala, okay lang din yan. Sa ore, utot kita. Pero actually, top comments pwede, oo. Seshowa, sashimi, mushigi. Sorry, sis. Yeah, maraming salamat sa panonood and see you guys on the next episode. Thank you very much Yes, for watching. malapit nyo na kami makita sa mga Amerikano, Pilipinana, Yeah, hopefully. What's up? Peace out. Bye-bye. Peace out. Share it to 25%. Quick share. Quick share. Airdrop. Yes. Yo. And thank you for watching. Ala, ugali naman. Airdrop pa. Not. Cheap na. Alas 12 pa revolve. Mansiya na plate number.